দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিতে আসলেন অভিনেত্রী কাজল দেবগান। সাত সকালেই দমদমের ভবতারিণী দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পুজো দিতে আসলেন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খ্যাতনামা অভিনেত্রী কাজল দেবগান। এদিন সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসেন অভিনেত্রী কাজল দেবগান। মায়ের কাছে পুজোও দেন অভিনেত্রী। মন্দির চত্বর ছাড়ার পূর্বে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন অভিনেত্রী কাজল দেবগান জানান, মায়ের নামে মা মাইথোলজিক্যাল হরর ফিল্মের প্রমোশন শুরুর আগে পুজো দিতে এসেছি। এখানে আসলে মনে হয় আমি আমার বাপের বাড়িতে এসেছি। এদিন তিনি অপারেশন সিঁদুরের জন্য দেশের সেনাবাহিনীকেও ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। काजल कैसा लग रहा है कोलकाता आकर के? कोलकाता आकर मैं हमेशा जब भी आती हूँ मैं ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ, अपने माँ के घर आई हूँ। और प्रमोशन शुरू करने से पहले मुझे यही लगता है कि मैं अपना माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कितने साल बाद आप कोलकाता आ रहे हैं? डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सामने तो रेड 2 रिलीज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलना चाहेंगे? अभी भारतीय है। आप एक भारतीय नारी हैं। I just want to say that I respect the armed forces and I thank them for all of their service to the country. Thank you so much.